ଶଳା କହୁଥିବ ପୁଅ ଶଳା କହୁଥିବ ସେମିତି କହିପାରିବେ କି ମାମା କହିପାରିବେ କହିପାରିବନି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେନି ଆଜ୍ଞା କଣ ଆପଣ ବମ୍ବେଇ ଛକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ବମ୍ବେଇ ଛକ ସେଠାରେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜାମଶଳା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶଳା ଜଗତର ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଜଗତ ଯାକର ଶଳା ହଉଛି ଜାମଶଳା ତାହେଲେ ଜଗତ ଯାକର ଶାଳୀ କିଏ ଜଗତ ଯାକର ଶାଳୀ ଆଜ୍ଞା ତମର ଶାଳୀ ଆମ ଦିଦିଙ୍କ ଶାଳୀ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯାକର ଶାଳୀ ଶାଳୀ ହେଇପାରିବ ଜଣକୁ ସମସ୍ତେ ଶାଳୀ କହିଲେ ଲାଗିବନି ବାପ ଶାଳୀ କହୁଥିବ ପୁଅ ଶାଳୀ କହୁଥିବ ମା ଶାଳୀ କହୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ଶାଳୀ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ପାରିବେ ନା ନା ହବନି ଆମ ଭାଷାରେ ହବନି ତମ ଭାଷାରେ ଯଦି କେହି ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ ଆମ ଭାଷାରେ ପାଳିଆ ସୂତ୍ର ପକଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ପାଳିଆ ସୂତ୍ର ପକେଇବୁ ପକେଇଲୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ନାମ ହିରୋଇନ ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୈଶାଳୀ ବୈଶାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଳୀ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳୀ ତମର ଶାଳୀର ଶାଳୀ ପୁଅର ଶାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳୀ ରହିଯା ଆଉ ଗୋଳମାଳ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳ କାଟିବି କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳ କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦୋକାନ ହେଳୁ ଡହକା ପକାଇଲେ କାହିଁକି ନ ଶୁଣ ଗତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳ କାନ୍ଦି କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ কুঞ্জ বিহারী প্রভু তুমি পরা পরজ বন্ধু ব্রজবাসী আনন্দ সিন্ধু গাই চহমালিয়া খন চামলিয়া জীব জীবা বেড়ে দেখিবি নেত্রে বৃন্দাবন কুঞ্জ বিহারী প্রভু কান্দি কান্দি কাল কাটিবি কেতে বৃন্দাবন কুঞ্জ বিহারী শুণুথিবে সুজ্ঞজনে ডেরিণ শ্রবণ বৃন্দাবন আজর কার্যক্রম নাম পোষণ অভিযান বৃন্দাবন ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଣିବା ବୃନ୍ଦାବନ କରତାଳି ଦେଲେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୃନ୍ଦାବନ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମା ମାନେ କରତାଳି ଦେବ ବୃନ୍ଦାବନ ସତ୍ୟବାନ ଏହିଠାରୁ ବିଷୟ ବୋଲିବ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଆରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହଉଛି ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ এই পোষণ মাধ্যমে আমি অনেক কথাକୁ জানিবা ଆପଣ ମାନେ ଯେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଟିକେ କହିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମା ମାଉସୀ ଆମ କଥାକୁ ଆଉ ଜାଣିଲେ ଜିଣି ଭାସିନା ଏ ଜଗତକୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ଜିଣି ଭାସିନା ଏ ଜଗତକୁ ଶୁଣିଦେଲ ମୋର ମା ମାନେ ନକଳ ବିସଚନା ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଜି କରିବା ଆଲୋଚନା ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ କହିବା ବୁଝେଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା ସିନା ଏ ଜଗତକୁ ଏ ଜଗତକୁ ଏ ଜଗତକୁ ଶୁଣ ମା ଭଉଣୀ ଆମ କଥାକୁ କିରେ ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା ସିନା ଏ ଜଗତକୁ ମା ମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଜଗତଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ପାରିବା କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉ କାରଣରୁ ରୋଗଟା ହଉଛି ଯଦି ତାର ପ୍ରତିକାର ଆଗରୁ କରିଦେବା ଆମକୁ ମା ମାନେ ରୋଗ ହବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୁଏ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଗାଁରେ କରିଛୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ତେବେ କୋଉ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମା ମାନେ ମନେ ରଖୁଛ ଦେଖି କହିଲ କୋଉ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୁଏ ମଶାଟା କାମୁଡେ କେତେବେଳେ
दिन बेले जमा नाई माइयानोप्लिस मशा केवल राति बेले ही कामुड़ भारी डरुआ मशा से दिन बेले जमा बाहर गछ पत्र तल थी देखिए गछर पत्र तल लुचिकी थी ठीक अच्छे आपण मैंने सब जानते मन पकईदेवा टिके ठीक अच्छे आपण मैंने जानते एडिस मशा कामुड़े आमको डेंगू हुए ठीक अच्छे मशाटा कामुड़े केतेबेले एबे कामुड़िबो कि नहीं कामुड़िबो नहीं दीदी एबे कामुड़िबोनी केते कामुड़िबो ना सकाळ 6टा रु 8टा भितर कामुड़िबो ताले झाड़ा परसा बंद कर सेमिति करी हबो केमिति आगे मशा जेमिति कामुड़ी न पारिबे हम तार व्यवस्था कर देबा ठीक अछि मशा कामुड़ी जाइते असुविधा हबो मशा जेमिति हमको कामुड़ी पारिबेनी सदा बेले आगे मशा ढाकी के सुई आउ कौन करिवे ना ऊपर उली 4टा रु 6टा भितर कामुड़ी एते बेले कामुड़ीबोनी सेमिति किछि माने नाही जदि अंधारुआ जगह थिबो ताले एबे दरकार पड़ले से कामुड़ी देबो अंधारुआ जगह ठीक अछि दिन बेले भी कामुड़ी देबो अच्छा किंतु राति बेले से बाहर ना आपण माने किछि दिन पूर्व प्राय तो औषध खाइछंती हम आशा दीदी आ अंगनवाड़ी दीदी देइछंती कि नहीं कोन औषध खाइलो मा माने फाइलेरिया ये कहले ए मां के बढ़िया मन रखछंती अच्छा मां फाइलेरिया को कारण हुए मशा कामुड़िले को मशा कामुड़िले फाइलेरिया हुए तेबे भौणी माने को मशा कामुड़िले बेले फाइलेरिया हुए जानि नांती मन रखिबे माई क्यूलेक्स मशा कामुड़िले फाइलेरिया आ गोदर बढ़िया हेइ थाय तेणु ता पूर्व जो आम जो औषध खाईदे आमको फाइलेरिया हम ना सेमती प्रत्येक कथा को जो जानी जावा ताले हमको रोग बैराग किसी बंध बांधिदेवा पानी अटकी जदि पानी बही आसुथिबो बंध बांधिबा जमा अटकीबनी पानी ना आज आम कौ विषय जाना आज्ञा झील मान विवाह बयस हूँ 18 वर्ष हाँ ना ठीक अच्छे आज्ञा 21 वर्ष आम कहूलु आगुरु किंतु एबे आम दीदी माने कहले 21 कहना कारण 21 गवर्नमेंट इनफर्मेशन आसीनी ठीक अच्छे तेणु 18 कहवाई आमको कहले ठीक अच्छे तेरे 18 वर्ष पूर्व सार कहीं विवाह करवानी झील मानकर 18 पूर्व कहीं विवाह करवानी बाल्य विवाह आगुरी थिला एबे आ नहीं मन रखिबे झील मानकर शारीरिक गठन 18 वर्ष पूर्व ठीक हो न थाए गर्भधारण कर क्षमता ठीक भाव आसी न थाए जदि अल्प बयस बाहाघर करदेवा हम कौन हम ना से अल्प बयस माँ होगले हम कौन हम ना माटा दुर्बल हम आ छुआटा सुस्थ सबल हो पार ना सदाबले रगीणा हे सब बेले माँ आ छुआ 2 जन जाक रगीणा हे सेमिति पुओ मानकर विवाह बयस हूँ 22 वर्ष 22 वर्ष पूर्व जदि पुओ मानकर विवाह करेंगे ताहले सरकार आईन अनुसार आपण मैंने दंडित हेबे छड़ा डालमा भात भी खाइबे किसी लोकंकर गोटे गोटे खराब अभ्यास अच्छे आज्ञा से कौन करेंगे देखिए दिन बेले किसी करेंगे ना ठीक माछी अंधारिया होपर कौन करेंगे गोटे टर्च धरवे जाकि देखिए कौ रास्ता धारे पायखाना कर देखिए माइल खुट भाया बसी हुए कि नहीं माँ मैंने हुए कि नहीं हुए ना से जो बाहर में मलत्याग कर दौची आज्ञा आमर असुविधा हूँ कौन ना बाहर आम मलत्याग कर पलि आसिलु ठीक अच्छे जाई से माछी बसीगला केते बेले नहीं आज्ञा एत कम करवानी आज्ञा जदि बाहर आज्ञा मलत्याग करेंगे गोटे डिबा नहीं आज्ञा प्लास्टिक डिबा नहीं प्लास्टिक भितर मलत्याग कर तापर मत माछी बस करते देखिए से मलरे जाई माछी बसिबो ठीक अच्छे से माछी आसी आम भात थाली खाद्य बसीज ताले आम बुले मकई कौन खाइलु झाड़ा खाइलु तेणु जी संभव आपण मैंने बाहर मलत्याग करने चेष्टा करेंगे ना घरे खाइबे घरे हगिबे पायखाना व्यवहार करेंगे ठीक अच्छे हाँ तेरे झील कौन आप 22 वर्ष पर आगे किशोरी मानू कहूँ शुण हे कथा मन रखिब
ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ ଯାଇ ଆଇରନ ବଟିକା ଆଣି ଖାଇବ ରକ୍ତହୀନତା ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେ 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 କହିବେ ତୁ ମତେ କିଶୋରୀ କନ୍ୟା ମାନେ ତ ବିଶେଷ ଆସିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆମ କହିବା କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା କିଶୋରୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ଦେହରୁ ଅନେକ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ ନା ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗଣାରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ମିଳୁଛି ସେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ନେଇ ଖାଇଦେଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ଭଉଣୀ ଗୁଟେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଆଣିଲା ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି କହିଲେ ତୁ ଏଇ ବଟିକା ଖାଇଦେବୁ ହଉ ଏଇ ଆଇରନ୍ ବଟିକାଟା ଖାଇଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଇଁଷା ବସୁଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଫୋପାଡି ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଫୋପାଡି ଦେଲେ ହବ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଦେବ ରକ୍ତହୀନତା ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଝିମଝିମ କରିବ ଆଉ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଆଉ ହାତ ପାପୁଲି ଗୁଡାକ ସେଟା ବା ଧଳା ଦେଖାଯିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ପେଟ ବଥା କରିବ ଆଉ କଣ ହବ ପାଦ ଗୁଡାକ ଫୁଲି ଫୁଲି ଯିବ ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂରେଇ ଯିବ ହବ ନାହିଁ ନା ନା ଆରେ ଆଉ କହେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଲୁଗା କନା ହେଣେ ତେଣେ ନ ଧୋଇ ଧୋଇବ ଜୀବାଣୁ ନଥିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମା ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରତିଦିନ ଚପଲ ନ ମାରି ଝାଡା ହଗିବଟି ଜାଣ ଚପଲ ମାରିକି ଯିବେ ନା ନ ମାରିକି ଯିବେ ମା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ କହିଲେ ଚପଲ ନ ମାରିକି ଝାଡା ଗଲେ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କଣ ହୁଏ ମା କୁର୍ମି ହୁଏ ଯାହା ହେଲେ ହବ ଆମ ଛୁଆ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ହବ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ହବନି କଣ ହବ ନା ଖାଦ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ କୁର୍ମି ପଶିଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କୁଶ କୁର୍ମି ପଶିଗଲେ ଦେହରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ତିଆରି କରିବେ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଚପଲ ମାରିକି ପାଇଖାନା ଯିବେ ଆଉ ହାତ ଧୋଇବ ସାବୁନ ନେଇ ଟିକେ କହିଦେ ତୁ ମତେ ବୁଝେଇ ମା ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବେ କେମିତି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସୋପାନ କେତେଟା ଅଛି ମତେ କିଏ କହିପାରିବେ କହିଲେ ଆମ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ପ୍ରାୟତଃ ଶିଖେଇଥିବେ କେତେଟା ସୋପାନ ଅଛି 5ଟି କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ 6 ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା କିଏ ଅଧିକ କି କମ କହୁଛନ୍ତି କୁହ ନା 10ଟା 15ଟା କହିଯାଅ କେତେ ଭଉଣୀ 7 ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ସେ ଭଉଣୀ କହିଲେ 6 ଏ ଭଉଣୀ କହିଲେ 7 ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ କହୁଛନ୍ତି କମ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କହିବେନି ଆଉ କେହି କହିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତେବେ 6 ପରା ଦିଦି କେତେ ଗ ଆମର ସେ ଦିଦି 7 କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବଢେଇଦବା ସତ କଥା କେତେ ହବ 8 ହବ 8 ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆମେ 8 ପ୍ରକାର ହାତ ଧୋଇବା ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ନା ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ହଉଛି 4ଟା କଣ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ପାଣି କୋଉଥିରେ ଆଣିବା ବାଲ୍ଟିରେ ବାଲ୍ଟି ଆଉ ପାଣି ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ନେବା ସାବୁନ ନେବା 3 ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ନେବା ମଗ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଠିକ ଅଛି 4ଟା ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଲା ଏବେ ହାତ ଧୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ହାତକୁ ଓଦା କରିବା କଣ ପାଇଁ ନା ପାଣିରେ ହାତ ଓଦା ନହେଲେ ସାବୁନ ଫେଣ ହବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ହାତ ଓଦା ହେଇଗଲା ମୁଁ ସାବୁନ ଆଣିଲି ଏବେ ସାବୁନକୁ କଣ କଲି ଫେଣ କରିଦେଲି ଠିକ ଅଛି ସାବୁନ ଫେଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ରଖିଦେଲି ତାପରେ କଣ କରିବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଥିଲା 1 ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଏଇଟା 1 ନୁହଁ ପ୍ରଥମେ 1 ହଉଛି ଏଇଟା ঠিক আছে এইটা করিবা কাহিকি না এইটা কলে চারিআডে সাবুনে ফেণ হইଯିব ঠিক আছে নম্বর 1 হচ্ছে এইটা এইটা হচ্ছে 2 এমিতি কলে পছপট রহিগলা ইয়ে হেলা 3 ঠিক আছে এমিতি কলে আগপট সন্ধি গুড়াক রহিগলা আগে হেলা কেতে 4 হইগলা এমিতি কলে বুঢ়া আঙ্গুলি রহিগলা ইয়ে হইগলা 5 ঠিক আছে যেতলে 5 হইগলা নখ আগ গুড়াক রহিগলা কেতে হেলা 6 হইগলা এমিতি কলে এই কোটিটা রহি যাଉଛି ইয়ে কেতে হেলা 7 হইগলা তারপরে কোন করিবা 7 পরে
ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ହାତକୁ ଧୋଇଦେଲି ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଜି 8 ପ୍ରକାର ହାତ ଧୋଇବା ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକି ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ ଛୁଆକୁ ବି ଶିଖେଇବେନି ଆଜ୍ଞା ଛୁଆକୁ ଶିଖେଇବେ ନା ଆଉ ତେବେ जो माँ मानकर एवं किशोरी कन्या मानकर मासिक ऋतुस्राव होउची आज्ञा से ऋतुस्राव समय जो कपड़ा व्यवहार करछंती आज्ञा आपण माने करिवे कोन करिवे ना आशा दीदी को पाखरे 6 टंका देले पेड मिलुची हां से पेड नै व्यवहार कले आपण मानकर जौन रोग हबो नै आज्ञा जदि जो माने कपड़ा व्यवहार करछंती कोन करिवे ना कपड़ा को भलो परिष्कार पाणले साबुन दे काचिबे आ ताकू नै खरार सुखाइबे काहे कि छाइरे सुखाइले से जीवाणु रही जिवे आज्ञा या फल भी जौन रोग हबो अच्छा ताकू खरार सुखाइ से कपड़ा व्यवहार कले जौन रोग हबो नाही ये होउची किशोरी कन्या मानकर आ किछि मां मानकर कथा अच्छा एबे गर्भवती आ प्रसूति मां मानकर छुआ कहिबा सुनो सुनो भलो कथा ना केते हम राज्य रे ओ भाई ना ओ भाई माँ मैंने आम राज्य माँ आउ छुआंकर मृत्यु हार बढ़ी बढ़ी चलला सरकार गोटे योजना बाहर कले कहले माँ मानकर मृत्यु हब नहीं पिलार मृत्यु हब नहीं छुआ मानकर मृत्यु हब नहीं गोटे योजना बाहर कले योजनार ना हूँ जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मिशन काम कौन यार लक्ष्य कौन ना सब गर्भवती नारी माने जाई डाक्तरखाना रे पिला प्रसव करिवे गर्भवती मां माने डाक्तरखाना रे पिला प्रसव कले हेबो कोन ना मां रो मृत्यु हबो नाही बा पिला विपदरे पड़िबो नाही ना 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 आपण माने करिवे कोन करिवे से सरू तु साब मन रे रखी मा आशा दीदी पाखा जीवा आ से सरू तु साब मन रे रखी की आशा दीदी पाखा जीवा कीट परीक्षा परे नाम पॉजिटिव कराइबो सुनो माउसी गो उजई कहूची बुई सुनो माउसी गो उजई कहूची बुई माँ माने अनुभव करिवे निजे गर्भ रही गला बोली हां तापरे कोन करिवे ऋतुस्राव मन रखी आपण माने आशा दीदी निकट को जिवे जाई कोन करिवे आशा दीदी निकट को गले आशा दीदी निश्चय किट रे गर्भ परीक्षा करिवे हां गर्भ परीक्षा करि सारला परे आपनकर गर्भ ही गला 3 मास आपण अंगनवाड़ी दीदी को पाखर जाई नाटा पंजीकृत करिवे केमिति करिवे आज्ञा प्रथम देबे आधार नंबर आ कोन देबे तापर देबे मोबाइल नंबर आ कोन देबे तापर बैंक जमा खाता नंबर देले कोन हबो बैंक जमा खाता नंबर देले दुईटा किस्ती रे आपण मानकु मिलिबो 5000 टंका हां ना प्रथम किस्ती केतेले मिलिबो केतेले आज्ञा ना गर्भर 6 रु 7 मास भितरे आपण मानकु मिलिबो 3000 टंका हां से पैसा आनी मा माने करिवे कोन आज्ञा भलो भलो जागा को बोलिबा को जिवे कोठी आज्ञा यात्रा पड़ती यात्रा देखिबा को जिवे बापा मानकु माने मद खाइ माने पैसा देबे कोठी आज्ञा खासी काटाउटी कुंटी मुडिला आनिबे ए सब भाई आपण मूर्ख एही सरकार पैसा देले कौथि देले ना माँ माने निजे पुष्टिकर खाद्य किणी न पारिले आज्ञा हम सरकार जो पैसा दउचंती सेही पैसा रे किछि पुष्टिकर खाद्य किनिबे माँ माने खाइबे खाइले हबो कोन हबो ना निजे सुस्थ सबल रहिबे एवं गर्भर छुआटा मध्ये सुस्थ सबल रहिबो अच्छा अच्छा ठीक अछि आपण नाटा रे पंजीकृत कर देबे आपण को मिलिबो कोन हम एएनएम दीदी देबे मागणा से मिलिबो मागणा रे सेवा सैठु आरंभ होई जिवो अच्छा अच्छा ठीक अछि जदी दीदी देबे टिटेनास हम अंगनवाड़ी दीदी कोन देबे ना अंगनवाड़ी दीदी देबे अंडा और छतुआ मागणा रे ए प्रभु
କିଛି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛତୁଆ ମୋଟେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ନେଇଯିବେ ନେଇକି ଛେଳିକୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ସେ ଭୁଲ ମୋଟେ କରିବେନି କାରଣ ଛତୁଆରେ ଫୁଲ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଛି बाबा छपर आगे बादाम पाडुची बुट पाडुची मका पाडुची जाई पाडुची इली पाडुची सब किछि पाडुची ना पडुची तेणु आपण छतुआ जमा मोटे पकेबेनी छतुआ विभिन्न प्रकार पुष्टिकर खाद्य भर्ती होइकी अछि आपण माने गर्भर समय 4 थर स्वास्थ्य परीक्षा करेंगे कहीं डाक्तरखाना जाइकी कहीं ना पिलाटा ठीक बुलाबुली करुछि कि नहीं ओजन केते बढ़ुची बीपी केते रहूची एमिति विभिन्न प्रकार समस्या को नहीं आपण 4 थर डाक्तरखाना स्वास्थ्य परीक्षा करेंगे कौन अरे आईरन कैल्शियम खाइबो मा 14 सप्ताह पर आईरन कैल्शियम खाइबो 14 सप्ताह पर माओ शिशु स्वस्थ होले रहिबो रखी बाबा मनरे सुन माओ माउसी गो पूजाई कहूची मुई सुन मा गो माउसी गो पूजाई कहूची मुई माने गर्भर 14 सप्ताह हेइबो आपण माने हम आशा दीदी को पाखु नेकी आयरन बटिया खाइबे न खाइले कौन हम आज्ञा ना प्रसव समय माँ मान अनेक रक्त दरकार होता है जदि आगुरी आयरन बटिया खाई देथिबे ताले रक्तर अभाव रहिबो नाही ना कैल्शियम बटिया खाइबे कहीं खाइबे ना कैल्शियम बटिया खाइले माँ मान हाड़ गुड़ाक शक्त हबो ता सहित आगे पेटर जो पिलाटा तार हाड़ गुड़ाक मध्य शक्त हैला आपणकर शिशु को ए जो आपण निजे प्रोटीन खाइले निजे आपण सुस्थ रहिले निजे सुस्थ रहिले छुआटा मध्य सुस्थ सबल रहिबो आपण प्रसव समय आसीगला आपण कौन करिवे आमे समस्त मा धनी लोक ना गरीब गुरुबा लोक तेणु आमे डाक्तरखाना को जाई परिबानी ना कौन करिबा ना मा आशा दीदी को जाई प्रसव समय रे कहिदबा कहिदेले से आगे डाक्टर रे शहे 2 नहले 108 गाड़ी आसिबो आसिले मागणारे डाक्तरखाना नहीं गला डाक्तरखाना सब होउछि मागणा जीवा मागणा रहिबा मागणा खाइबा मागणा सेवा मागणा औषध मागणा आवश्यक स्थले रक्त मध्य मागणारे मिल ठीक अच्छे डाक्तरखाना आपंकर पिला प्रसव हो गला पिला हला सुस्थ सबल ठीक अच्छे कौन करेंगे पिलाटा जन्म हो सारे पिला मुहरे प्रथम आपण मैंने कष क्षीर देवे कष क्षीर कौ दीदी देवे माने आपण तो सब मागणा कहते आमर अंगनवाड़ी अंडा छतुआ देले मागणा रे आमर एनएम दीदी टीका देले मागणा रे आमर आशा दीदी आयरन बटका देले मागणा रे कष क्षीर कौ दीदी देवे मागणा रे।